Selamat hari serta merik tabik bahasa ngagi kita semua bergulai dengan aku Leticia Kila. Bak boleh tenukas IBAN edisi hari 23 Oktober 2021. Batang berita. Biro Awam Besar Enggau Exhibition MySep Enggau Business Events Sarawak BE Sarawak nanggam kerjasama ungkup program dagang pemaduk besar bak Malaysia dikena roadshow Meet in Malaysia at Sarawak nyerumbak pengawak berjadi ke Kuching nyadi kaban Hybrid City Alliance. Kepala Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari tun Datuk Abang Openg Madah Kuching nyadi kaban Hybrid City Alliance endang pemangsang kebeguna dikena nuju transformation digital serius enggau strategi pemangsang pasca COVID-19 PCDS 2030 serta ngerumban pemangsang ekonomi pemangsang ramah enggau ngintu rampak menua sepanjang maya. Ladies and gentlemen, I'm pleased that Sarawak business events industry is already digitalizing its business processes. While we accelerate our digital capabilities, there is still an emphasis on the importance of face-to-face meetings. Hybrid events will enhance the event experience and engagement, allowing greater reach to disseminate knowledge and create new regional and cross-continental partnerships while supporting the state government's effort under PCDS. Ia madah munyinya maya program Meet in Malaysia at Sarawak, enggau pengawak berjadi ke Kuching Hybrid City Alliance di Hotel Imperial kemari. Berbak enggaunya Menteri Dagang Temuai Seni Enggau Main Asal Malaysia Motek, Datuk Sri Nancy Shukri belak madah ia temegah enggau hasil kerjasama nyemeta enggau Sarawak nengah kimpin Meet in Malaysia. I am delighted to note that with the undivided support from the state's leadership, Sarawak has poised itself as one of the leading destinations for the business events segment. In the international scene, Sarawak is seen as the frontrunner as the state has won numerous international conferences and accolades over other major destinations from around the world. Along the way, Sarawak without doubt offers an alternative for those seeking humble authenticity far from the tourist trap cliches. Pihak Megak Menteri Dagang Temuai Seni Enggau Main Asal Sarawak, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Madah, kerjasamanya uliah negap ke agi kerjasama dengan industri program dagang. I will encourage more collaboration between the state and federal associations, private as well as government sectors. These collaborations can be strengthened further by partnering with the business events industry. I also encourage planners to experience our destination and organize business events in Sarawak. My ministry will definitely support you all the way through our agency, Business Events Sarawak. With its own incentivized packages, these packages are for new as well as for existing planners and support hybrid events of all sizes with additional funding of up to 50% of the total approved amount, venue subsidies, value boosters and more. Belak bisik datai Menteri Muda Dagang Temuai Seni Enggau Main Asal Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu, enggau tuai Sekretari Upis Menteri Dagang Temuai Seni Enggau Main Asal Malaysia, Kemegak Chairman MySep, Datuk Wira Dr. Nur Zari Hamad. Bak pengeraminya megak Datuk Sri Nancy Madah Sarawak endang negeri kenyelai lebih agi bak program dagang laban nyadi negeri keterubah numbuh ke Biro Awam Besar bak tahun 2006 dikumbai Biro Awam Besar Sarawak tang diatuk disebut Business Events BE Sarawak.
Ku ia Sarawak ngembuan penglebih keudah nyata ari sukut tusun program buah penemu inovatif kreativiti industri mayu orang biak anggau disukung industri strategik tingujung ke ianya dipalan dipilih pengatur program. For business event sector, Sarawak has a clear advantage in unparalleled content creation, innovative ideas, creativity, young energetic industry, and strategic industry support that made it a destination of choice for event organizers. Ladies and gentlemen, on the national level, the establishment of Malaysia Convention and Exhibition Bureau, or MICEB, in 2009 is to further strengthen the country's priorities towards the development of Malaysia as a high-income nation, primarily as an economic contributor catalyst for job creation and employment in the business events segment and spread the wealth from business events to the whole nation. Udahnya ku ia sukung ke nadai Belampung ari balatuai negeri, ngujung ke Sarawak udah ngentap ke penduduk diri nyadi sebengkah palan besai ungkup program dagang. Bak Pengerami Nyak Megak Datuk Seri Abdul Karim meransang mayuh kerjasama antara gerempung negeri enggau perintah besai, sektor peribit enggau sektor perintah. Ku ia pengawak tu ulih negap ke agi kerjasama industri dalam ngatur program dagang. My ministry will definitely support you all the way through our agency, Business Event Sarawak. With its own incentivized packages, these packages are for new as well as for existing planners and support hybrid events of all sizes with additional funding of up to 50% of the total approved amount, venue subsidies, value boosters, and more. Business Events Sarawak incentivized packages can be coupled with Meet in Malaysia support packages to double the resources to ensure the success of your events. Ku ia Sarawak endang negeri Asia Pasifik kesuahnya di palan ngatur program dagang kenyau penumbuh Biro Awam Besar Sarawak lalu datuk disebut Business Events BE Sarawak. Berita udah tu. Menteri Muda Infrastruktur Angga Pemansang Penyangkai Kapal Sarawak, Datuk Julaihi Narawi, bergulai dengan Menteri Dagang Temuai Seni Ngamain Asal Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, bisi ngabas projek ngemana jalai tebing pantai PA1 di Simpang Tambe ke Asajaya ke Naarim Patu tadi. Datuk Julaihi ke Mega Adun Sebuyau Madah, projek jalai tebing pantai 12.85 km pemanjai berungkus 11.8 juta ringgit nyak ditagak ke tembuk kena 3 Ogos tu tadi tang Datuk semina udah digagak 22% aja. Ku ia peranak ke Diau-Diak Mayuh Sebana lawan projeknya Lawan Tembuk serta nyadi batang jalai bersambung engkau jematan Batang Lupar ke Benung digagak. Berbak engkaunya Datuk Seri Abdul Karim ke Mega Adun Asajaya ngansak raban kontraktor nembuk ke projeknya enggau lengkas lalu hari bulan tembuk nyau diinsur ngagai 19 Februari 2022. Terus nampung isi berita. Bisik 38 projek bekal air menua pesisir BALB kemungkur agih belanja sepenyampau 1.7 bilion ringgit benun digagak berserata Sarawak. Menteri Pemansang Benua Pesisir Datuk Seri Mahzir Khalid Madah, semua projeknya yang kaum sebagi agi tanggung pengawal perintah besar nengah upis Menteri Pemansang Benua Pesisir KPLB dalam menyediakan perengkah guna bekal air ungkup rakyat Sarawak. Kenuk ku ia KPLB Megak nengah projek BALB ngemujur ke Langgur Pemansang Malaysia Lumpar ke-12 RMK12 perengkah tahun tu nyentuk tahun 2025. Saya juga ingin memberi maklum bahawa keseluruhan negeri Sarawak ongoing projek yang sedang dijalankan adalah sebanyak 38 projek bekalan air yang sedang ongoing macam inilah yang macam di Seriani dan total cost projek yang sedang dijalankan 38 itu adalah 1.7 bilion.
di seluruh negeri Sarawak. Jadi Ia madah menyenyak pengudah ngabas tuang air besai anggau kelai nyerah ke projek bekal air menua pesisir bak kampung Mentong Merau Mongkos kemari. Ngelansak pasal projek bekal air bak kampung Mentong Merau Mongkos, Datuk Seri Mahzir madah, projeknya sudah diperjalai ke kenyau hari tahun 2017 lalu ngenak belanja sepenyampau 112 juta ringgit. Ku ia projeknya mungkur pengawak masang entali payap 165 km pemanjai ngagak tangki besai ke ulai nyimpan 1 juta liter air bak kampung Senggai Mawang enggau 2.5 juta liter air bak kampung Muara Ahi serta merik pemain ngagai urung 14,385 ikut peranak berendurnya. Pihak megak ku ia projeknya nyengkau pengawak nyambung paip ke rumah-rumah anggau ngagak stesen pump booster anggau oleh merik pemain ngagai urung 5,000 pintu rumah serta ditagak tembu bulan November tu ila. Terus nampung berita. Perintah Besar dengan UPS Pemansang Islam Malaysia JAKIM ngagih ke belanja sepenyampang 49.8 juta ringgit ngagih Perintah Negeri Sarawak. Pengawak nyuak ke agih belanjanya dikemujur ke Menteri Berupis Menteri Besar Perkara Pengarap Senator Idris Ahmad ngagih Menteri Muda Berupis Kepala Menteri Perkara Islam Enggau di BKU Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi kemari. Kena ke Senator Idris lebih sebagi hari penyampaunya 47.9 juta ringgit diagih ngagih belanja Imam Bilal Marbut pengajar takmir Enggau Kafa Negeri Sarawak udahnya 1.9 juta lagi diagih ngagih palan-palan pelajar Islam Negeri Sarawak ungkup tahun 2021. Tadi kita telah pun menyerahkan cek iaitu peruntukan kewangan Imam Bilal Marbut, Ketua Guru Takmir dan Guru Kafah Negeri Sarawak untuk tahun 2021 sebanyak 47,800,271 ringgit 20 sen. Dan juga satu lagi adalah peruntukan khas Kerajaan Persekutuan kepada institusi pendidikan Islam Negeri Sarawak untuk tahun 2021. Yang kita telah peruntukkan untuk Negeri Sarawak saja ialah sebanyak RM1,900,000. Kita harapkan supaya kalau ada rezeki yang lebih lagi, maka kita sentiasa untuk nak membantu, terutama di dalam pembangunan institusi pendidikan Islam dan juga untuk guru-guru yang mengajar di Sarawak. Senator Idris maksud ke perkaranya maya program merarau nyerumbak pejalai gawaiya ke Sarawak kemari. Di Kabung, urung 1.9 juta ringgit sudah dikemendar ke Kepala Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg, ungkup projek ngagak Dewan Baru SK Abang Leman Kabung. Kena ku Adun Kabung Muhammad Chi Kadir, agih belanjanya sudah dikemendar ke Kepala Menteri maya ia datai ke sekolahnya tahun 2019 subah. Pengawak ngagak Dewan Barunya hasil kerjasama Muhammad Chi, raban sekolah enggau gerempung apa indai enggau pengajar PIBG. Nya alai yang merambut ngasuh sebengkah taklimat begulai enggau kontraktor berkawal diatur awak ke projeknya ulih diperjalaika. Maya nguluk pengawak berjadi ke Aum Besar SK Abang Leman Kabong kemari, Muhammad Chi Kadir belak ngagih ke belanja sepenyampau RM10,000 ungkup PIBG enggau voucher pakaian sekolah Ari Yayasan Sarawak ungkup 22 ikut nembiak ke dipilih. Ngalih ngagih report ninteng hari COVID-19. Sarawak kemari ngerikut ke 750 kes positif COVID-19, ngunjung ke penyampau semua kes datuk manggai 235,215. Bak penerang dibantai ke Komiti Penyanggap Nusa Negeri JPBN Sarawak, 732 kes bak kategori 1 enggau 2, ditangkan 18 kes bak kategori 3, 4 enggau 5. Semua kes baru dirikut ke bak 32 pelilih bakal ke Ayanto. Berebak anggaunya JPBN Sarawak Megat Madah bisik 18 kes pemati ketegal COVID-19 ngawal peranak menuatuk ke berumur antara 31 nyentuk 84 tahun.
Kelimpah ringat JPBN Sarawak madah kenadai kluster baru nambah. Kena kemari lalu bisik 3 kluster di Akuk Punas, ianya kluster Sungai Pana Beluru, kluster Sungai Merusa Subis, engkau kluster Kanawa Baram Marudi. Nakak tu dulu edisi ngali-hari bergulai ngaku Leticia Kila ngau bala kru buletin. Berita kesilik agi tau dipedak dengan semua laman media UKAS yang kaum berportal ukas.sarawak.gov.my. Tentu ke kita subscribe UKAS channel di YouTube. Mensia mayuh terus diperansang seruran berjimat serta ngadang mayang ngelawak sesebengkah palan anang mai COVID-19 pulai ke rumah kita. Keingat meh orang ke di sayau kita. Kita nyaga diri jaga Sarawak into Sarawak. I would strongly advise those planning to return to their villages and longhouses in the interior to take strictest precaution in doing so, because we have noticed a lot of the cases in the interior is being imported from the urban area. So when you go back, please take care. We hope do your testing using COVID-19 safety kit. I'm sure everybody is doing it already here, including myself this afternoon. This is the least you can do to protect our grandpa, grandma, parents, aunties and uncles, the young one from the COVID-19. Use your mask, use your face mask, observe the physical distancing, avoid close conversation and do not gather in a group to socialize while others when you have arrived in your place, and avoid social gathering.